همتون سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج آفتاب قرار دارید. بردار امروز شما را از نرخ نوی پورتر بازار خوجان با خبر می‌دیم. با کانال نشید و لایک ماندن فراموش نکنید. اینا بردار یک از نرخ نوی پورتر شما رو با خبر می‌دیم. یک лайк می‌زنید. رفتیم бардор кадом میشه؟ Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продленная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. اینا бардор Kia Bongo داست. سال 2015 ماشین واگن موتورش 133. بردار ماشین چه آزمون کنه خوش رو نگاه کنه یک لایک بزنه. مرحمت. اوتی بالونش مرحمت. ناو بردار. دو تا электропакет. Кожаный салон, мебельный салон, мультирул, коробкаш механика, кондиционер. Ина бардор машинча тоза як шуру нигоҳ кард. Сам даст. Запаски هم دست بردارم. چند روز افتیه؟ بابا یا سوی باش. Документош ҳастайн, документош ҳастан? Техасмотор утилизация дорад. Нарх чанд гуфтед не? Нарх чанд гуфтед? برادر نرخش 150,000 سوم گذاشتم ماشین با سودا میشود. خریدار باشم مرحمت نمرشون میبینید زنگ زده ماشین سودا کرده بگیرید. 92 621 12 22 اینا. خریدار مرحمت. اینا برادر مرحمت Kia Bongo داست ماشین واگن سال 2019 بود است. موتور 130 اینا. موتور 130 родной краска. برادر ماشین چه آزمون کنید خوش رو نگاه کنید. نه حالتی بالونش بردار پاچکه بود اینه. رخوشم آید آجی. نه پناه. نه حالتی سالونه. تو الکتروپاکت کوژینی سالون بردار این حالتی موتورش بینه. موتور نه پناه بردار. موتورو коробкаш механика кондиционер داره او кондиционерش هم بود است. او пробегош пуста мегире бардор این کلیدش یک جا نمیسد اینو. دونی ماشین کلیدش نمیمونه. ماشینچه تازه یک یگان کار ندارد. این فروی قفاش بینید. запаскашам мал. Не ҳолати мотораш гуфтем? На пана ҳолати мотораш. Трансмотор утилизация дора бардро. Инеш нархаш ҳамул акам? 165 савдо мешавад. Бардро нархаш 165,000 сомон гуфтам. Боз мошин савдо мешудааст. اینا نمرهش رو ببینیم زنگ زده سودا کنه بگیره 92 621 12 22 مرحمت باردار اینا باردار مرحمت Kia Bongo داست ماشین واگن سال 2014 موتور 133 باردار ماشین چه آزمون کنیم خوش رو نگاه کنه یک لایک بزنید حالتی بالونش مرحمت باردار ناو اینا این سالونش هم خوش رو داست دو تا الکتروپاکت باردار مبلی سالون کوژنی سالون اینا سالونش مازب داشتم. مولتیرو، коробкаш механика، кондиционер монитор дора бардор. Полик чуши бинед. Техосмотр утилизация дорад нархше. Нефаҳмед. بیاد تازه بدست یه براد نرخش هم پول نه برادر نرخش 145,000 سوم گفتم ماشین با سودا میشه خریدار باشم مرحمت 92 621 12 22
اینا باردارو مرحمت ماشین واگن بود است 2013 همون فروارد موندگی ها 2013 بود است موتور یکسی سی سی پورتر 2 خلدینی کاپچه بی اینا حالتی بالوناش مرحمت باخامه نه حالتی دروناش باردارو کожен салон дута электропакет регировка бакалинка мебелин салон не коробкаш механика кондиционер даст кондиционер кор мекунад این دروناش даст چهاردره холодильникаш якте чопта дера чопта дута қафой дута бар ина ин ҳолати қафош адро техасмотор утилизация дорад ин нарх шансия намедонед нарх шанс дан бародаро нархаш 135000 сомон гуфтасиям мошин боз савдо мешавад херидар бошад марҳамат 92 621 12 22 занг зада савдо кира мегиред ина бародаро марҳамат портер 2 будааст мошин вагони соли 2017 мотор 133 родной краска ина бародаро мошинча арзон мекунем хуширо нигоҳ кунед якти лайка мезанед мошинча тоза як ина худашам маълум ина ин ҳолати балонош марҳамат дута электропакет регировка бакамика кожини салон мебелни салон мултирул коробкаш механика кондиционер дора бародаро пробегаш чанта намедонед 143000 пробег дора ина ин ҳолати тагаш на панел родной краска бо ин хез зашили резинка ошам буласт гирдашва документош хе документош документ техосмотр утилизация дора бардро техосмотраш салона даст ин нархаш чанд пул кун нархаш чанд пул кун 135000 сомон гуфтасиям мошин боз савдо мешуда херидаро бошад марҳамат бародаро номеришро мебинем занг зада мошини савдо кира бигирем 92 840 14 12 ина херидаро марҳамат